हेलो माय लिटिल चैम्प्स। खूब मस्ती हो रही है एंड स्टडीज़ वो भी हो रही है ना साथ साथ में। यस, गुड। स्टडीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पढ़ाई स्टडीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू डू योर स्टडीज़ वेरी प्रॉपरली एंड रेगुलरली। नाउ अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट वॉवल्स। हमने किसके बारे में पढ़ा था अभी? वॉवल्स के बारे में। हाँ, तो हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? देयर आर 5 vowels. How many vowels? 5 vowels. Now repeat it. A, E, I, O, U. Yes, good. Now today we will start with vowel A. आज हम शुरू करेंगे क्या? वॉवल ए के मतलब ए साउंड वर्ड्स, जिसमें आपको हर वर्ड में किसका ए साउंड आएगा, मतलब ए लेटर की आवाज़ आपको सुनाई देगी। सी हियर, जैसे देखिए 80 वाले हैं जिसमें लास्ट में आपके 80 ही आएगा, तो HAT हैट। ऑल ऑफ यू रिपीटेड HAT hat. Good. Now next, see here. CAT cat. Repeat again. CAT cat. Okay, now here. RAT rat. RAT rat. Now next. BAT bat. BAT bat. MAT mat. MAT mat. Now repeat again. HAT hat. CAT cat. RAT rat. BAT bat. MAT mat. Now next see here AB। आपके हर वर्ड में लास्ट में क्या आएगा? AB। तो सी हियर TAB टैब। नाउ रिपीट ऑल ऑफ यू। TAB टैब। LAB लैब। अगेन LAB लैब। CAB कैब। CAB कैब। DAB dab. DAB dab. FAB fab. FAB fab. Now repeat again. TAB tab. LAB lab. CAB cab. DAB dab. FAB fab. Understood? Now next. Now see here, this is AD sound word. Okay, so now repeat after me all of you. DAD dad. DAD dad. MAD mad. Now repeat MAD mad. फिर LAD lad. Again LAD lad. HAD had.
H-A-D, head. P-A-D, pad. Again, P-A-D, pad. Okay. Now repeat it again from starting. स्टार्टिंग से फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. ओके. नाउ सी H-A-T, hat. C-A-T, cat. R-A-T, rat. B-A-T, bat. M-A-T, mat. T-A-B, tab. L-A-B, lab. C-A-B, cap. D-A-B, dab. F-A-B, fab. Now D-A-D, dad. M-A-D, mad. L-A-D, lad. H-A-D, hat. P-A-D, pat. Now repeat again. P-A-D, pat. H-A-D, hat. L-A-D, let. M-A-D, mad. D-A-D, dad. D-A-D, dad. F-A-B, fab. D-A-B, dab. C-A-B, cab. L-A-B, lab. T-A-B, tab. H-A-T, hat. C-A-T, cat. R-A-T, rat. B-A-T, bat. And M-A-T, mat. Understood all of you? Now all of you revise it very properly. Okay. Now dad saw a lad. रीड एंड राइम. ये क्या है आपके राइमिंग वर्ड्स मीन्स मिलते जुलते वर्ड्स. जैसे डैड सॉ आ लैड. हु वॉज सैड. हैड आ पैड. हेल्पिंग आ मैड. अगेन डैड सॉ आ लैड. Who was sad. Had a pad. Helping a mad. इसमें क्या है आपके ऑल दीज आर ए साउंड वर्ड्स. इसमें आपको ए साउंड सुनाई दे रही है ना सब में. तो दीज आर ए साउंड वर्ड्स. तो ऑल ऑफ यू रिवाइज इट वेरी प्रॉपरली. ओके. सब बच्चे इसको रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से घर से पे. ओके. नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ना. सबको समझ आया. ओके. नाउ ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू. बाय बाय. सी यू.